السلام يسأله الصحابة عن أكثر شيء يجعلنا ندخل الجنة. أكثر شيء يجعلنا من أهل الجنة ما هو؟ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah sesuatu yang menjadikan orang itu bisa masuk surga? فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام إن أكثر شيء يدخل الناس الجنة هو تقوى الله وحسن الخلق. Sesungguhnya yang banyak orang yang bisa masuk surga itu karena apa? Kalau kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat tadi apa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia juga memiliki akhlak yang mulia. Ya man turidu an takuna min ahlil jannah. Siapa dari kita yang ingin menjadi seorang ahlul jannah? Ya man turidu an takuna min ahlil iman al-haqiqi. Siapa juga yang dari kita yang ingin menjadi seorang yang bermukmin atau seorang yang beriman hakiki? Turidu an takuna min ahlil jannati wa min ahlil iman fa'alaika bihusnil khuluq. Barang siapa yang ingin menjadi seorang yang beriman atau menjadi orang yang mukmin hakiki dan muslim hakiki dan juga ingin masuk kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus memiliki akhlak yang mulia. Sanakhtimu ad-darsa bisu'al. Kita akan mengakhiri dars siang ini dengan satu buah pertanyaan. Su'alun sahlun jiddan. Pertanyaan yang sangat mudah, lakinnahu sa'bun jiddan jiddan. tapi di sisi lain dia juga sangat sulit dan sangat sulit. Ma huwa hadha as-su'al? Apa pertanyaannya? Alladhi sahlun jiddan. Yang paling gampang itu apa? Lakinnahu sa'bun jiddan jiddan. Tapi dia juga sangat sulit. Ma huwa hadha as-su'al? Apa soalnya? Man huwal muslim? Siapakah seorang muslim itu? Man huwal muslim? Siapa seorang muslim? نحن الآن في مدينة اسمها ماذا؟ Tangerang. إذا سألتك ما هو تنجران Kalau تقول مدينة في إندونيسيا في جاوا الغربية بجوار بنتان بجوار جاكرتا. هذا معنى كلمة تنجران. Kalau Maulana bertanya, di mana Tangerang itu? Kita akan menjawab apa? Dia berada di kota Tangerang Selatan, dia ada di provinsi Banten, dia di samping Jakarta. إذن ما معنى مسلم؟ Lalu apa seorang muslim itu? من فيكم يستطيع أن يخبرني من هو المسلم؟ Siapa ya dari kalian yang bisa menjawabnya? Yang bisa dan yang berani boleh angkat tangan. Maulana. Mantap. Yang lain tolong dengarkan. Berdiri Bahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimin al-hakiki huwa taqwallahu wa akhlaqul karimah. تواضع وأخلاق كريمة. Taqwa Allah, Maula. تقوى الله وأخلاق كريمة. هذا هو المسلم الحقيقي. Dia adalah seorang muslim yang hakiki. ليس المسلم الحقيقي من يلبس عمامة. Bukan seorang muslim hakiki itu yang hanya sebatas menggunakan peci ataupun imamah atau sorban. ليس الإسلام الحقيقي لحية طويلة. Dia juga bukan seorang muslim hakiki yang memiliki jenggot yang tebal. ليس الإسلام الحقيقي ثوبا قصيرا. Dia juga bukan seorang muslim hakiki yang menggunakan baju yang bagus. الإسلام الحقيقي Islam هو الأخلاق. Islam hakiki adalah apa? Huwa akhlakul karimah. الإسلام الحقيقي هو الأخلاق. Islam hakiki adalah akhlakul karimah. الإسلام الحقيقي هو الأخلاق. Islam hakiki adalah yang memiliki budi pekerti yang baik.
سأسألكم يا أحبابي سؤالا آخر Maulana akan bertanya kepada kalian satu soal lagi. وأرجو أن أحدكم يجيب. Maulana berharap ada lagi yang menjawab daripada kalian semua. كيف أعرف أنني أزداد إيمانا؟ Maulana bertanya, bagaimana kita mengetahui semakin bertambahnya keimanan kita? كيف أعرف Bagaimana kita mengetahuinya? أن إيماني اليوم أفضل من إيماني بالأمس؟ Sesungguhnya iman kita yang hari ini bisa lebih baik daripada iman yang kemarin. Bagaimana kita mengetahuinya? كيف أعرف أنني أزداد إيمانا؟ Bagaimana kita tahu keimanan kita semakin bertambah? من يستطيع الإجابة يا أحبابي؟ Barang siapa yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan. أيوة Maulana. تفضل. Yang memperhatikan khutbahnya dan paham khutbahnya, insya Allah pasti dia tahu. Siapa nama? Hafiz Bayuno Rizki. حفيظ رزقي. اسأله في أي مرحلة؟ Fi marhal al-ula. Kelas berapa Maulana? Awal jim. Awal jim Maulana. أول جيم. Yani fi mustawa i'dadi. في الإعدادي. Awal i'dadi. أول إعدادي ما شاء الله. كيف أعرف يا أستاذ رزقي أنني أزداد إيمانا؟ Pakai bahasa Indonesia boleh. Bagaimana kita mengetahui? Bahasa Indonesia? Silakan. Dengan menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bitaqwallahu subhanahu wa ta'ala, yaf'al ma yu'mar wa yatruk ma yu'mar. ما شاء الله ما شاء الله. أعرف أنني أزداد إيمانا. أعرف أنني أزداد إيمانا إذا وجدت نفسي أزداد أخلاقا. Kita bisa tahu semakin bertambahnya keimanan kita itu dengan apa? Dengan semakin bertambahnya akhlak atau budi pekerti kita yang baik. إذا وجدت نفسي أزداد أخلاقا. Jika kita mendapati semakin baiknya diri kita, semakin baiknya akhlak kita, إذن فأنا أزداد إيمانا. maka itu adalah sebuah tanda semakin bertambahnya keimanan kita. إذا وجدت نفسي أزداد أخلاقا Jika kita فهذا دليل أنني أزداد إيمانا. ingatkan kembali, jika semakin bertambahnya atau semakin baiknya akhlak budi pekerti kita, maka disitulah tandanya keimanan kita semakin bertambah. ختام الدرس يا أيها الأولاد الطيبون. Akhir darasnya insyaallah akan ditutup dengan Maulana. لماذا نعبد الله؟ Dimana نعبد الله. na'budu? نعبد عبادة. Kenapa kita harus beribadah? لماذا نصلي؟ Kenapa kita harus salat? لماذا نزكي؟ Kenapa kita harus tazkiyah ke dunia? لماذا نصوم؟ Nah, kenapa kita harus juga berpuasa? لماذا نحج؟ Kenapa juga kita harus pergi haji? لماذا نعبد الله يا أيها المدبر الكريم؟ Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa nama? Andika Fatir. نعم. Andika Fatir. أنديك فاطر يا مرحبا. لماذا نعبد الله؟ Kenapa kita harus beribadah? من فيكم يستطيع الإجابة؟ Siapa yang bisa menjawab? لماذا نعبد الله؟ Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? موجود؟ يا مرحبا. معاف؟ Pakai bahasa Indonesia ya. Langsung jawab Ustaz. Silakan. تفضل. لماذا نعبد الله؟ Siapa nama?
Kenzi Aska. نعم Kenzi Aska. كنزي تفضل يا أستاذ كنزي لماذا نعبد الله؟ Karena Allah telah menciptakan kita dan kitalah yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqanna wa nahnu nahtaju ila Allah subhanahu wa ta'ala. طيب لماذا نعبد الله؟ Kenapa kita harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? لماذا نصلي ونصوم؟ Kenapa kita harus sholat dan juga berpuasa? لماذا نزكي ونحج؟ Kenapa juga kita harus membayar zakat dan juga pergi haji? أخبرني بفائدة العبادة. Kabarkan atau beritahu Maulana apa faidah daripada kita ibadah? مرة أخرى ما الفائدة من العبادة؟ Apa faidah atau manfaat daripada ibadah? ماذا أستفيد من العبادة؟ Apa yang kita dapati atau yang kita dapati daripada ibadah tersebut? في الحقيقة أستفيد فوائد كثيرة. Sesungguhnya banyak sekali faidahnya atau manfaatnya daripada ibadah. سأذكر لك فائدتين فقط إن شاء الله. Maulana akan menyebutkan atau memberitahu kepada kita dua faidah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. الفائدة الأولى من العبادة هي أن تنال رضوان الله. Faidah yang pertama apa kita beribadah manfaatnya? Kita akan mendapatkan ridwan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ridwan itu? Yaitu ridho, yaitu petunjuk juga, dan itu anugerah untuk kita. أن الله يرضى عنك. Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap diri kita. الفائدة الثانية من العبادة أن الله أمرنا بالعبادة لكي تترقى أخلاقنا. Manfaat yang kedua kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu agar akhlak kita semakin tinggi dan semakin tinggi. إن الصلاة Sesungguhnya salat itu تنهى عن الفحشاء والمنكر. mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. أمرنا الله بالصلاة من أجل الأخلاق. Nah, Allah memberikan kita perintah untuk salat apa? Li ajlil akhlak. Karena untuk apa? Untuk akhlak kita. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أمرنا الله بالزكاة لكي تتطهر أخلاقنا. Allah juga memberikan perintah apa? Untuk membayar zakat agar apa? Agar jasad kita, agar diri kita ini disucikan. Selain daripada harta kita yang menjadi suci, akhlak kita, budi pekerti kita, diri kita juga menjadi suci. المصلي الحقيقي Seorang yang salat yang hakiki هو الذي بعد صلاته يزداد أخلاقا. seorang yang tadi apa? Yang seorang musolli atau seorang yang salat hakiki apa? Setelah salatnya dia akhlaknya semakin bertambah. الصائم الحقيقي هو الذي بعد صيامه يزداد أخلاقا. Seorang yang berpuasa hakiki itu apa? Orang yang setelah puasanya akhlaknya semakin meningkat. العابد لله تعالى هو الذي بعبادته يزداد أخلاقا. Orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang semakin tinggi akhlaknya atau budi pekertinya. أجمل صفة في العالم Yang paling indah sifat itu dalam ulama apa? Seluruh dunia ini. أجمل صفة في طالب العلم. Sebaik-baiknya sifat untuk kita seorang talibul ilmi. أجمل صفة في الداعي والأستاذ. Ajmalu sifat, sebaik-baiknya sifat untuk kita para asatid. أن يكون مؤدبا
وبأخلاق كريمة. Sesungguhnya apa? Dia yang harus beradab, dia yang memiliki akhlakul karimah. Sini. Siapa nama? Sifa. في أي مرحلة؟ Marhala awal i'dadi Maulana. مرحلة أول إعدادي. يا أستاذ صفة، أخبرنا في رأيك ما هي أحسن صفة للأستاذ وأحسن صفة للداعي وأنت اسمك صفة؟ Apa sebaik-baiknya sifat baik-baiknya sifat yang tadi untuk ustadz, untuk seorang santri, dan untuk kita sebagai umat yang ada di seluruh dunia ini? الأخلاق. Al-akhlak. شط ممتاز، جزاك الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر شيخنا كي حج يادتيا كي حج زين الدين على هذه الفرصة. Saya senang sekali bertemu Anda jami'an. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, itu daras dari Maulana Sya'ala. Insyaallah sedikit, insyaallah kena semua, paham semua ya. Alhamdulillah. Tidak hanya didengar, tapi setelah ini mohon di